Hello friends, I am Prabhati. Welcome to my AP Motivate Education. ମୁଁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ସେଭେନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ରନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଗରୁ ରନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ତମେମାନେ ବୁଝିଥିବ ଠିକ୍ ସେ। ଆଜି ମୁଁ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 number, who is the speaker in the poem? Who is the speaker in the poem? এই কবিতারে স্পিকর কিଏ କହିଛନ୍ତି? The poet is the speaker in the poem. ଏଠାରେ କବି ଏ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି କବି। 2 number, how many times does the poet repeat the word run? କେତେ ଥର ଏହି କବିତାରେ ରନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଥର କବି ଏଠାରେ ରନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଦ ପୋଏଟ୍ ରିପିଟ୍ସ ଦ ୱାର୍ଡ ରନ୍ 12 times. କେତେ ଥର? ଏହି କବିତାରେ 12 ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ରନ୍। 3 number, ଇଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ହ୍ୟାପି? କବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? ହ୍ୱାଇ? କାହିଁକି? ହ୍ୱାଇ ନଟ୍? କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଯଦି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଲେଖିବ, ଯଦି ଖୁସି ନାହିଁ ନ ଲେଖିବ। ୟେସ୍ ଆନ୍ସର୍। ୟେସ୍, ଦ ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପି ଟୁ ସି ଏ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ. ହଁ, ଏଠାରେ କବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଟୁ ସି ଏ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ. ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ହେଇନଥିବା ପିଲାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କବି ଏଠାରେ କାହିଁକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଯେ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ନଥିବା ପିଲାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହୁ ଟ୍ରାଏସ୍ ଟୁ କିପ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍? ସିଏ ଦିନସାରା କେମିତି ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଦିନସାରା ସିଏ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। 4 number, ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡର. Find in the second stanza the word that means under. এই ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆଣ୍ଡରର ମିନିଂ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିବ। The word beneath means under in the second stanza. beneath ମାନେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡର। beneathର ମାନେ କ'ଣ? ଆଣ୍ଡର। ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ beneathର ମାନେ ଆଣ୍ଡର କୁହାଯାଇଛି। 5, why should one run? ଏଠାରେ ଥରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କବି ଏଠାରେ ଥରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ହ୍ୱାଇ? କାହିଁକି? ଡୁ ୟୁ ରନ୍? କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ୱାନ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ରନ୍, ଥରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ହ୍ୱେନ୍ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ସ ଟୁ ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲେଜିନେସ୍ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ରନ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଆୱାର ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡସ୍. ଏଠାରେ କବି ଥରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ଅଳସୁଆ ନ କାଟିଛି। ତାହାର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ୱି ନିଡ୍, ଆମକୁ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ରନ୍, ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆୱାର ବଡି, ଆମର ଶରୀର ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଏବଂ ଆମର ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ରହିବ? ଫ୍ରି ରହିବ। ଦୌଡ଼ିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଶରୀର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଫ୍ରି ଲାଗିବ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। 6 number, there are some words about nature described in the poem. ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ some words about nature described in the poem? One is the sun. What are the other words? There are some words about nature described. ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ ଏହି କବିତାରେ ସମ୍ପର୍କ?
क्या सहित संपर्क अच्छी द वर्ड्स रिलेटेड टू नेचर आर रेनड्रॉप्स ट्रीज ब्रिज हिलसाइड मीडो एथिरे वाक्यर क्या सहित प्रकृति विषय संपर्क अच्छी रेनड्रॉप्स वर्षार बिंदु ट्री गछ सहित प्रकृति विषय अच्छी ब्रिज हिल साइड मिडो घास पड़िया पहाड़ पार्श्व यह सब विषय संपर्क अच्छी डैश द पोएट लाइक टू रन इन द रेनड्रॉप्स व्हाई 7 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी डैश द पोएट लाइक टू रन इन द रेनड्रॉप्स व्हाई नॉट एठारे कवि दौड़िया पाई पसंद करछंती कहा तले वर्षा बिंदु तले पसंद करछंती कि व्हाई काहे कि व्हाई नॉट काहे कि नहीं आंसर यस माने एठारे कवि पसंद करूछंती वर्षा तले गाधे जो वर्षा बिंदु पड़ुछि ता ऊपर आमे कोन दौड़िया पाई पसंद करूछंती द पोएट कवि ऑलवेज लाइक टू रन इन द रेनड्रॉप्स सबु बेले कवि कौन कहते जे समस्त को प्रायतः वर्षा टिप टिप पड़ुथो वर्षा बिंदु तले आमको दौड़िया पाई पसंद हुए बिकज कारण बिकज कारण इट गिव्स हिम नाइस फीलिंग एंड मेरीमेंट कारण इट गिव्स यह आमको कौन दे थाए आमको फीलिंग आमको गोटे सुंदर अनुभव आनी थाए एवं खुशी आनी दे थाए Why does the poet start and end the poem with the words away? एठारे काहींकी ए कवितारे प्रथमरु एवं शेष पर्यंत कवितारे यूज होइछि कोन वर्ड सहित एवे सहित संपर्क अछि आंसर द पोएट यूजेस द वर्ड एवे एट द स्टार्ट कवितारे एवे वाक्यटी प्रथमरु एंड एवं एंड द पोएम शेष पर्यंत कवितार अच्छी बिकज कारण ही और सी वांट्स टू फ्री द माइंड कहीं आमको जेते दौड़े आमको कौन लगे एवे पर्यंत माने कौन आम बॉडीटा आमको फ्री ही लगे व्हाट डज द पोएट वांट द रीडर्स टू डू व्हाट डज द पोएट वांट द रीडर्स टू डू एठारे कवि कौन चाहते जो मैंने पढ़ुंट किए पढ़ुं आम मैंने पढ़ुचु तेणु कवि एठारे कौन चाहते जो मैंने पढ़ुंट आंसर द पोएट वांट्स द रीडर्स टू फ्री एठारे कवि चाहते जो मैंने पढ़ुं माने आमे मैंने पढ़ुचु देमसेल्फ फ्रॉम द रूटीन लाइफ रे कहीं व्यस्तबहुल जीवन रे आमे जो रूटीन लाइफ रे आमे किसी अनुभव करूँ तेणु रियल लाइफ को आमे अनुभव करूँ एवं एंड मेरी लाइफ एवं खुशी रे आमे जीवनटा उपभोग करवा दरकार 10 नंबर डू यू लाइक रनिंग थ्रो द मीडो तमें कौन पसंद कर कि दौड़िया कहा मध्य दे घास मध्य दे व्हाई काहे कि व्हाई नॉट आंसर यस हाँ आमे पसंद करुछु आई लाइक टू रन थ्रो मीडो एज इट सर्वेस लाइक सॉफ्ट मेट एंड मेक्स रन हाँ आमे पसंद करुछु दौड़िया कहा मध्य दे घास मध्य दे कि इट सर्वेस लाइक सॉफ्ट मेट जेमिति कौलिया घास चटरे पटियारे घास पटियारे सॉफ्ट माने कोमल पटियारे एंड एवं हमको कौन दे थाए एवं खुशी आन दे थाए निजको हमको और क्षति हार्मलेस माने क्षति हेब नाही बुझिले पिला माने एबे हमें रन सब क्वेश्चन आंसर हमरो सरीला मु भाबुजी तमे माने ठीक से बुझी पारुथबो नेक्स्ट वीडियो रे मु तुम मानक इंग्लिश रो सेकंड चैप्टर आनिबी बाय बाय।